بونجور mes élèves. بما انه احنا بدينا بالمراجعة، فاليوم مراجعتنا للأزمنة l'imparfait والباسي كومبوزي من خلال التمارين. عندنا تمارين اليوم. التمرين الأول exercice numéro 1 page 132 132. التمرين الأول mettez le verbe en parenthèse entre parenthèse يعني الإبداع بين قوسين l'imparfait بزمن هو محدد لي. l'imparfait خاف ما طالع الكتاب موجود بصفحة 132 حتى نقرأ ونحل. هنا الحل عندنا بالصفحة مقابل بالاثنين مقابل الكتاب. René depuis dormir. Quand Agnès Daro est arrivée. إذا dormir شي يصير؟ احنا قلنا يشتق l'imparfait من تصريف الفعلية il pluriel ومن ثم أحذف الأو أنت وأضيف نهايات الإمبارفة الآي إس وإلى آخره. فإيش راح يصير dormir؟ يصير dormez. dormez. ليش؟ لأن غوني دوبي مفرد معناه il. Agnès Daro est arrivée chez lui. Quand Mireille a passé son baccalauréat. عندما أمضت أو أجرت أو اجتازت البكالوريا ميغي. Elle avoir 18 ans. كان عمرها 18 سنة. avoir شو تصير ويا ال؟ تصير ave. 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 هذه ave مفرد. Je portais ma robe bleue quand j'ai vu Nicolas pour la première fois. porter شو تصير؟ نفس اللفظ تقريبا. أحذف الأو آر وأضيف للآ إي أس لأن ويا جو تصير porter. nous écouter la radio شو تصير؟ nous écoutions. أحذف الأو آر وأضيف إي أو أن أس écoutions. Quand Pierre a téléphoné en 1980 vous avoir quel âge؟ كم كان عمرك في سنة 1980؟ أنتم طبعا بعدكم ما مولودين. فأvoir ويا الفو شي يصير aviez. vous aviez quel âge؟ il cherchait un appartement depuis longtemps. فشو تصير؟ chercher أيضا نفس اللفظ بالpluriel avec il pluriel. Ils ont trouvé ce charmant deux pièces. عندما وجدوا هاتان المكانان الجميلان أو البياس هنا غرفتين جميلة. Je me rappelle أنا أتذكر. tu être صار était. tu étais dans ton bureau كنت في مكتبك. tu étudiais راح تصير étudier. ننتبه على هذا الفعل لأن عندنا هو بالأصل بي ويا النو ويا الفو vous étudiez ونو étudions. الإي الأصل والإي الإضافة مثل parfait ننتبه عليها كل الزين. بالنسبة للتمرين الثاني exercice numéro 2 أيضا ينطيني استعمال الأزمنة. منطيني A و B. الآ سيلفي devant la comédie française. سيلفي عندما كانت تنتظر نيكولا لغران devant la comédie française. c'est difficile pour moi. صعب علي أنه أوازن بين الاثنين الكتاب وورقة الدفتر. سنحاول قدر الإمكان. فش راح يصير عندي؟ سيلفي attendait depuis une heure quand Nicolas est arrivé. سيلفي كانت تنتظر attendait parfait. quand Nicolas est arrivé passé composé. elle connaître صير connaissait لأن هي من زمان. elle connaissait Nicolas. il
étaient, ils étaient، هم كانوا لأن جمع. connaissait était pluriel. elle savait، elle هي تعرف qu'il arrive souvent en retard، بأنه دائما أو غالبا ما يأتي متأخرا. elle savait. mais ce soir-là، ولكن في ذلك المساء، elle se mettre en colère، هي كانت متعصبة وعصبية. se mettre en colère شو تصير؟ c'est mise، لأن الأفعال الانعكاسية في الباسي كومبوزي تاخذ être ولازم البارتيسيب باسي يتطابق ويا الفاعل اللي هو elle، فصارت c'est mise. آخر جملة بالآ هي elle rentrait chez elle، هي رجعت البيت elle rentrait أيضا باسي كومبوزي. فرع ب الب la nuit de bruit، ليلة الضوضاء، dans la maison de monsieur de بروساك، في منزل السيد والسيدة مارتان في بروساك، الهوسل اللي يسمعوها بالمخزن. il était 12h du matin، il était imparfait استخدم. monsieur متى مارتان dormir شو تصير؟ dormait imparfait. tout à coup، ما دام عندي tout à coup alors هذه الكلمات الدالة على الباسي كومبوزي راح شي يصير عندي entendre، راح تصير entendu. باردون هو مسيو مدام مارتان entendu، باردون مفرد عبالي مسيو مدام entendu باسي كومبوزي، بس السيدة مارتان سمعت. ce bruit bizarre، هذه الضوضاء الغريبة. ce bruit venir، منين كانت تأتي تصير venez. ce bruit venait de rez-de-chaussée، من الأسفل. مدام مارتان réveillé أيقظت، راح تيقظ، شو تصير؟ réveillé أيقظت السيد مارتان. monsieur مارتان descendre، شو تصير descendre؟ تصير est descendu، من الأفعال اللي تاخذ être verbe descendre، نزل. mais il n'y avait personne، لم يكن هناك شخص. monsieur et madame Martin ont mal dormi، mal لأن adverbe يأتي بعد الفعل المصرف. ميرسي، هذا درسنا لهذا اليوم.